सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आलिया शाह को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे ताहिर गोरा साहब, जो कि एक बहुत बड़े पत्रकार हैं। वो हैं तो पाकिस्तानी मूल के, पर वो अपने आप को भारत का बेटा मानते हैं। और ये दोनों बात करेंगे कि कैसे बांग्लादेश का जो जिहादी प्रधानमंत्री यानी मोहम्मद यूनुस है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की गुहार लगा रहा है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, और हमें आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ताहिर गोरा साहब। ताहिर गोरा साहब को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और ताहिर साहब एक फिक्शन राइटर भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं, नॉवेल भी लिख चुके हैं, और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। ताहिर गोरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। बहुत शुक्रिया, आपका अपना बहुत वाइब्रेंट काम है। वी ऑल रिस्पेक्ट यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। ताहिर साहब, दो तीन खबरें चल रही हैं, उसमें से जरा मुझे बताइए कि ये क्या हो रहा है। एक खबर तो ये है कि अब क्या बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब मिलना चाहते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से। तो ये काया पलट हो गई, ये क्या हुआ है क्या? और फिर बांग्लादेश में कहा यह जा रहा है कि कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री जिसके बल पर बांग्लादेश खड़ा था, उसकी इकोनॉमी, वो भी बहुत डाउनफॉल की तरफ चली गई है। तो पहले तो यही बताइए कि क्या मोदी साहब मिलेंगे? अगर यूनुस साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी? जी, बड़ी अहम बातें आपने की। आप याद कीजिए एक बात, भारत के समुंदर के पानियों से थोड़ा दूर एक मुल्क है, अब मालदीव्स। वहां पे एक मुहिम चलाई थी सदर मुइज़ो ने, इंडिया आउट। बहुत बड़ी मुहिम थी, और इंडिया आउट की उस कैंपेन पे, इलेक्शन कैंपेन पे, वो जीत भी गए अपेरेंटली। उनकी माइनॉरिटी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट भी बन गई। और फिर उसके बाद उनके मिनिस्टर्स ने बहुत बदतमीजी भी की प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ, जो मतलब नॉर्म्स के खिलाफ थी। हालांकि भारत ने बहुत साथ दिया था मालदीव्स का। ये कोई सिलसिला कोई चंद महीने रहा। उसके बाद मोहम्मद मोइज़ो साहब दिल्ली आकर बैठ गए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के चरणों में ही बैठे रहे। फिर कई उन्होंने ऊपर तले दौरे किए, और वो इंडिया आउट वाउट का सारा जो था ना, नारा वो निकल गया। उसमें उनका ये ख्याल था मोहम्मद मोइज़ो का कि हमें चीन से बड़ी सपोर्ट आएगी। तो वो चाइना भी गए जब उन्होंने भारत के खिलाफ सारे इंसल्टिंग रिमार्क्स लिए। और हालांकि वो छोटा सा देश है, उस छोटे से देश के प्रेसिडेंट का चीनी प्रेसिडेंट सदर जी ने स्वागत खुद किया था। ये बहुत बड़ी बात थी अपेरेंटली। लेकिन बस स्वागत की हद तक ही रहा। चीन की शराइत बहुत होती है, उनको अपने देश गिरवी रखना आसान नहीं होता। पाकिस्तान ही देख लीजिए। तो यही सोचा था ये जो इस्लामिस्ट थे बांग्लादेश वाले, उन्होंने जब शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, वो खैर प्रोटेस्ट तो चलिए हम मान लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिक थे कुछ इनऑर्गेनिक थे। उस वक्त की अमेरिकन रजीम जो थी प्रेसिडेंट बाइडन की, ये भी कहा जाता है कि वो लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे भारत को टफ टाइम देने के लिए। मैंने अभी मालदीव की जब मिसाल दी, तो मालदीव दूर है थोड़ा भारत से। अब बांग्लादेश तो ऑलमोस्ट 90%, अगर आप मैप पे देखिए, 90% भारत के साथ घिरा हुआ है। बांग्लादेश का दूसरा जो एक कोना है, वो छोटा सा, वो म्यांमार के साथ लगता है। मोस्टली भारत ही उसकी, वो ये भारत की बकायदा झोली में बैठा हुआ है, और भारत ने ही उसको पाकिस्तान से आजादी दिलवाई थी। तो मैं बहुत हैरान था कि इतने महीनों से, लास्ट अगस्त में ये वाकया हुआ था, शेख हसीना को वहां से मजबूरन जाना पड़ा। तो मेरा ये एक अजीबोगरीब ऑब्जर्वेशन था कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि इस देश की गारमेंट इंडस्ट्री वो भारत की हेल्प से ही चल रही थी। उस देश की यानी बांग्लादेश की इकोनॉमी भी और सिक्योरिटी भी, दोनों भारत की हेल्प से चल रही थी। देखिए ना, जैसे हम कनाडा वाले, हमारी जो हमारे बॉर्डर्स हैं, वो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जब हमें कहते हैं कि भाई हम आपकी सुरक्षा करते हैं, हम आपकी हिफाजत करते हैं,
تو وہ اپنے بارڈر کی امریکن حفاظت کر رہے ہیں, ہماری خود بخود حفاظت ہو رہی ہے. یہی معاملہ بھارت اور بنگلہ دیش کا تھا. اور اب وہاں پہ ایک کیسا خوفناک نریٹو بنایا اسلامسٹوں نے. اور یہ جو مطلب دیکھیے بنگلہ دیش میں انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ بہت بڑھ گیا تھا. ہم نے دیکھا وہاں پہ حزب التحریر والے, وہاں پہ جماعت اسلامی والے, جن کو بین کیا ہوا تھا شیخ حسینہ نے, اور جن کے کو بہت اچھے تعلقات نہیں رہتے تھے. ایون جو دوسری ہیں مس کیا نام ہے ان کا, میں ان کا نام بھول رہا ہوں ایک دم سے میرے ذہن سے نام, خالدہ ضیا. خالدہ ضیا. ٹھیک ہے, تو خالدہ ضیا اگرچہ ان کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ آن اینڈ آف الائنس کرتی رہی ہیں اپنے الیکشن کے لیے, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ٹھیک سے نہیں بنتی تھی. اچھا, یہاں پہ ہم کوئی تلوار حزب التحریر کے خلاف یا جماعت اسلامی کے خلاف نہیں میں چلانا چاہ رہا. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں ان اسلامسٹ گروہوں سے کہ بھئی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. حماس سے لے کے یہ جو جماعت اسلامی اور مسلم بردرہڈ کے لوگ ہیں, جن سب کو بائی دا وے سعودی عرب, یو اے ای, ان دیشوں نے بین کر رکھا ہوا ہے. اندازہ کیجئے, جو اسلام کے گڑھ ہیں, جو دیش جہاں سے اسلام نکلا اور جو ماڈرنائزیشن کے پاتھ پہ ہیں, بہت بڑھیا دیش ہے. اب تو انہوں نے بہت اچھی پالیسیاں بنا دی. وہ پالیسیاں انفارچونیٹلی بنگلہ دیش میں محمد یونس جیسا سو کالڈ اکانومسٹ آگے لے کے جا رہا تھا. اتنا خوفناک نیریٹو. اچھا, اوپر سے ان کی فردر بدقسمتی, بائی دا وے ویسے تو بدقسمتی جو اسلامسٹ وہاں پہ چھا گئے یہی اس دیش کی کافی تھی. فردر بدقسمتی یہ ہوئی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آ گئے آفس میں. جو ان کو امکانات تھے کہ ہمیں امریکہ سے کچھ نہ کچھ مدد ملے گی, اور ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں محمد یونس, وہ بائیڈن کی گڈ بکس میں ہے, اس کے ڈارلنگ ہے, وہ بھی ختم ہو گئی. تو ان سارے حالات میں اب ظاہر ہے وہ پھر کہاں جائیں گے. ان کو پھر بھارت ہی جانا ہوگا, کیونکہ جس کی جھولی میں وہ فزیکلی میپ آپ دیکھ لیجیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے ہی التماس کرنے پڑے گی نا. میں نے محمد معیزو کی بھی آپ کو مثال دی, دوبارہ دہراتا ہوں کہ محمد معیزو اب بہت ہی اچھی طرح سے بھارت آؤٹ کا کہہ کے, بھارت ان کا کہہ کے اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی محمد معیزو کے رستے پہ ہی چلے تھے, اور اب یہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں. تو اب دیکھیے, آپ کا ایک اور سوال تھا اس میں کہ کیا پرائم منسٹر مودی مانیں گے. تو پرائم منسٹر مودی ضرور مانیں گے. ہی از اے ویری وائز پرائم منسٹر. اور وہ دنیا میں ہم نے محمد معیزو کی مثال دی کہ اتنی بدتمیزی کی, لیکن بھارت کا جو ہندو پورے کا پورا پرمپرا ہے وہ ایسی ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ وہ ساتھ بھی دیتے ہیں. میں ایک اور بات جوڑوں گا, آپ نے پرائم منسٹر مودی کا وہ پوڈ کاسٹ دیکھا ہوگا, اور پاکستان کے بارے میں جب انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں تو پوری دنیا کے ساتھ اچھے برتاؤ کرتا ہوں, مگر بدقسمتی سے اس دیش کے ساتھ ہم نے ہر اچھا جیسچر برتا. خود میں گیا ان آفیشیل وزٹ پہ پاکستان, میں نے نواز شریف کو اس وقت اپنی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں بلایا, لیکن یہ کیا کرتے تھے جو اب پلوامہ ہو جاتا تھا. وہ تو خیر بعد میں, اس سے پہلے اڑی ہو گیا, پٹھان کوٹ ہو گیا. یہ تو پرائم منسٹر مودی کے زمانے میں واقعات, اس سے پہلے جو کچھ ہوا یو اینڈ آئی نو ویری ویل. اور پھر اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, جب پھر سرجیکل سٹرائکس کی پرائم منسٹر مودی نے, تو پھر سیز فائر بھی ہو گیا. اور اب ٹھیک ہے بیان بازی چلتی رہتی ہے, تھوڑی بہت انفلٹریشن بھی چلتی رہتی ہے, لیکن تھنگس آر ان کنٹرول. تو پرائم منسٹر مودی تو ایسے ہیں جو پاکستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کر لیں گے اگر پاکستان کی نیت ٹھیک ہو. اسی طرح بنگلہ دیش والے اپنی صحیح والی نیت دکھائیں گے تو وہ ان کے ساتھ بھی کام کریں گے, پہلے بھی تو کرتے رہے ہیں نا. ان کو محمد یونس کو اور ان کے جو کوہورٹس, یہ سارے کے سارے اسلامسٹ ہیں جو وہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ یہ برا سلوک کر رہے ہیں, they must stop it.
देखिए कितनी अच्छी इकॉनमी हो गई थी इनकी, और हम आप और मैं अपने अपने व्लॉग्स में एक मिसाल दिया करते थे कि भाई ये पाकिस्तान का बिछड़ा हुआ पार्ट जो है, अगर इतना तरक्की कर सकता है तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ है तरक्की नहीं कर सकते। तो वही तकलीफ जो पाकिस्तान को थी वही तकलीफ इनको हो गई, बांग्लादेशियों को। तो ये है सीन। तो ताहिर साहब चलें, ये तो हम अभी कुछ दिनों में आके देख लेंगे कि मोदी साहब उनकी रिक्वेस्ट मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि जाहिर है कि उनकी जो पॉलिसीज चल रही हैं सबको बिठा के वो उसी तरीके से इस बात का अब करेंगे फैसला कि उन्होंने क्या करना है, उनके साथ सलूक मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। हम मोदी साहब यूनस साहब के बारे में ये सोचेंगे और प्लान। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह और ताहिर गौरव साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।